Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Today we will talk about basic English tenses. But before we start, let's flashback. How many years you have been learning English? You will respond, all of you I think, minimum you have learned English for 6 years. 3 years in junior high school and 3 years in senior high school. Maybe some of you more than 6 years. That means English is not a new thing for you, right? Okay. Now we ask why. Maybe in general, you still cannot speak English. You still cannot master the concept of English. There are two reasons maybe for the problem. You will never practice English in your daily life, and the strategy is not appropriate for you, is not right for you. So I ask you to learn new concept, the basic concept of English in a new way. Let's see. In English, the basic tenses, present, past, and future. So just memorize present, past, and future. Then, present, past, and future has 4 aspects of tenses. So, you only remember once or one time. Each tenses has the simple form and the continuous, perfect, and perfect continuous. Okay, you don't need to memorize 12 tenses in English. Some of you say 16 tenses in English. The simple thing you can remember 4 aspects or 4 tense form in each of the present, past, and future. Okay, now to easily memorize, you can compare the simple present form and the simple past form. Maybe you used to memorize each of the form, like let's say simple present, the formula is subject, verb 1 plus object. Now, you just compare the simple present and simple past. Apa yang dimiliki oleh simple present dan apa yang dimiliki oleh simple past. So, in simple present, we have verb 1. In simple past, we have verb 2. Jadi kalau untuk bentuk positif, kita pakai verb 2 di dalam simple past. Tapi untuk simple present, selalu verb 1 itu ada. Nah, di dalam simple present, itu ada, maupun dalam simple past, ada 2 bentuk. Ada bentuk verb dan non-verb. Jadi ada kalimat yang menggunakan kata kerja, ada yang tidak memiliki kata kerja. So, bagaimana kita membandingkannya? Nah, yang memiliki kata kerja berarti dia tidak pakai to be. Itu konsep yang harus diingat. Nah, jadi nggak muncul kalimat, misalnya di dalam simple present, saya makan nasi, tidak muncul kalimat eat rice. Berarti ada to be dan verb di situ. Itu tidak ada pola seperti itu di dalam kalimat bahasa Inggris. Yang ada, to be diikuti oleh verb ing, dan to be diikuti oleh verb 3. Jadi kalau to be diikuti oleh verb 1 nggak ada, to be diikuti oleh verb 2 itu nggak ada. So, that's totally wrong.
Okay, next we continue. Kemudian ada do dan does. Setelah to be, is, are, dan to be, was, were, itu ada do dan does, kemudian di-compare dengan did. Did untuk semua subjek, do dan does kalian harus ingat untuk masing-masing do ini untuk subjek apa aja, does untuk subjek apa aja. Itu boleh browsing nanti di Google mungkin banyak ya, atau di buku-buku grammar. Baik, do dan does dan did digunakan di dalam kalimat negatif dan tanya. Jadi di dalam kalimat simple present sama ya, negatif dan tanya. Di dalam simple past ada perbedaan sedikit. Ketika muncul did di dalam negatif dan tanya, verbnya kembali ke verb 1. Jadi dia tidak pakai verb 2 lagi. Oke, next. Ada SAS di dalam simple present hanya untuk subjek she, he, dan it. Tapi ini digunakan di dalam di dalam kalimat positif saja. Dia hanya ditambahkan s atau es setelah kata kerjanya. Sedangkan di simple past tidak ada yang seperti itu. Baik, the most important part, you have to know the function of the form. Simple present form fungsinya untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Contoh ada di bawah, bisa dilihat. She goes to campus 5 days a week. Kegiatan ini selalu dilakukan. Nah, atau I eat lontong for breakfast every weekend. Nah, selain itu dia juga menyatakan fakta dan pendapat. Sedangkan di simple past, beda sedikit ya, tapi beda makna. Kegiatan yang terjadi di masa lampau. Kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Ya, berulang-ulang di masa lampau. Fakta atau pendapat tapi di masa lampau. Nah, contoh kalimat pendapat. Let's see. She is beautiful. Compare, she was beautiful. Perbedaan dari segi polanya adalah hanya to be, present, dan past saja. Is dan was. Tapi maknanya jauh beda. Jadi jika ada seseorang nanti bilang she is beautiful, berarti dia dalam keadaan sekarang ketika diucapkan itu cantik. Sedangkan she was beautiful itu bermakna bahwa dulu dia cantik. It means, ya, maybe she is not beautiful anymore. Berarti sekarang mungkin nggak cantik lagi, begitu kira-kira. Nah, untuk contoh lainnya, untuk yang non-verb, my car is silver, my car was blue. Berarti kalau yang pakai is, itu sekarang berwarna silver, berarti dulu yang pakai was, dulu berwarna biru. Begitu kira-kira perbedaan maknanya, guys. Jadi, selain itu juga bisa digunakan untuk menyatakan keterangan tempat seperti we are in libraries, we were in canteen 5 minutes ago. Sekarang kami di perpus, tadi 5 menit yang lalu kami di kantin. Dan we are students of Loksmawe State Polytechnic. I was a student. Nanti ketika kalian sudah lulus, berarti mungkin udah bilang I was a student, mantan mahasiswa PNL, begitu. Oke, contoh lainnya mungkin bisa dilihat. She works 5 days a week. I read an interesting book yesterday. Jadi, begitu kira-kira untuk perbedaan simple present dan simple past. So, we will continue in the part 2 of English Basic Tenses. Thank you. Bye.